यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये हकीकत है। ये वीडियो है बहावलपुर के एक मेहनती किसान तनवीर की, जिन्होंने अपनी रेतली जमीन में प्याज की फसल पर किसान दोस्त फार्मूला इस्तेमाल किया। तनवीर साहिब की प्याज की फसल पहले फंगस के शदीद हमले से मुतासिर हो चुकी थी। सबज हिस्सा मुरझा चुका था और बल्ब बनने से पहले ही फसल खराब हो रही थी। लेकिन जैसे ही किसान दोस्त फार्मूला इस्तेमाल किया गया तो हैरत अंगेज नताइज सामने आए। प्याज का बल्ब बड़ा और सेहतमंद हो गया, फसल दोबारा सबज और तरोताजा हो गई। बहावलपुर जैसी रेतली जमीन में पानी देने के 8 दिन बाद भी नमी कायम रही। जमीन ने पानी स्टोर करना शुरू कर दिया, जिससे मुसलसल नमी मिलती रही। प्याज के जायके में भी फर्क आया, अंदर से तीखापन कम होकर एक खुश जायका मिठास में बदल गया। यह सब कुछ सिर्फ किसान दोस्त फार्मूले की बदौलत और अल्लाह अकबर की ताकत से मुमकिन हुआ, जिसने जमीन की सेहत को बेहतर बनाया। लेकिन याद रखें, जब आप किसान दोस्त फार्मूला इस्तेमाल करें तो खाद, स्प्रे या दीगर ग़िज़ाई अज़ा में कमी ना करें। फार्मूला ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाता है और जब ज़मीन सेहतमंद हो तो उसे मज़ीद खुराक की भी ज़रूरत होती है। जो कुछ आप पहले अपने साथ वाली ज़मीन में डाल रहे हैं वही इसमें भी जारी रखें, क्योंकि यह फार्मूला सिर्फ ज़मीन का इलाज है। अगर आप भी अपनी ज़मीन में ऐसी हैरत अंगेज तब्दीली देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम भावलपुर जा रहे हैं, वहाँ एक फार्मर हैं चौधरी तनवीर, उन्होंने भी फार्मूला किसान दोस्त फार्मूला की एप्लीकेशन की है, मल्टी क्रॉपिंग की हुई है उन्होंने। तो शाह साहब वहाँ खुद तशरीफ लेके जा रहे हैं, तो आपको वहाँ चल के दिखाते हैं इंशाल्लाह कि वहाँ पे किसान दोस्त फार्मूला के क्या नताइज आए हैं। इंशाल्लाह सी यू देयर। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मैंने आप सबको, जितने मेरे किसान भाई हैं, उन्हें मैंने कहा कि मैं हर फार्मर के, हर किसान के डोर स्टेप पे जाऊंगा जहां जहां किसान दोस्त फार्मूला इस्तेमाल किया गया। और किसान दोस्त फार्मूले का मकसद ही ये है कि ज़मीन को बचाना। जब आपकी ज़मीन ठीक हो जाएगी तो सारे मामला ठीक हो जाए। और ये जो सच्चाई और हक़ाइक़ आपको दिखा रहे हैं, ये ऐसी नहीं है कि मैं किसी जगह पे जाके लोगों को कन्विंस कर रहा हूँ कि आप इसके बारे में बताएं। ये सारी अल्लाह की ताकत है। और कोई बंदा आज तक ऐसे नहीं हुआ कि डोर स्टेप पे पहुंचे और फार्मर की भी ज़िंदगी के बारे में पूछे कि वो उसकी ज़िंदगी कैसे बसर हो रही है। अब ये चौधरी तनवीर साहब के हम भावलपुर में आए हैं, बाकी एरिया जगह वो खुद बताएंगे। और इनका जो प्याज था, इन्होंने इस प्याज के ऊपर, इसके ऊपर कॉटन भी लगी हुई है, इसके ऊपर मिर्च भी लगी हुई है। अब चौधरी साहब आपको अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बताएंगे। चौधरी साहब आप ज़रा अपना तारफ़ भी करा दें, एरिया भी बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तनवीर हुसैन है, मैं चक नंबर 34 BC बहावलपुर का रहने वाला हूँ। मैंने 1 एकड़ प्याज की फसल लगाई हुई थी। प्याज की फसल दूसरे माह में बीमारी के अटैक की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और प्याज ना होने के बराबर था। उसके बाद मैंने शाह साहब से किसान दोस्त फार्मूले के बारे में मालूमात की और इसको इस्तेमाल किया। उसके इस्तेमाल करने के बाद मेरा जो प्याज है, आज इसका कलर और इसकी क्वालिटी और इसका वज़न आपके सामने है। लिहाजा तमाम ज़िम्मेदारों से गुजारिश है कि आप भी किसान दोस्त फार्मूला इस्तेमाल करें, अपनी फसल बचाएं, अपनी ज़मीन बचाएं और मुल्क के लिए काम करें। तमाम किसान खुशहाल होंगे। बू के पत्ते जो हैं इसके, ये बिल्कुल ऐसे सूख गए थे, कमज़ोर था, बिल्कुल फंगस के अटैक की वजह से ये कमज़ोर हो गए थे। प्याज होने ऐसे था कि भी ये इसने होना ही नहीं है। जब फार्मूला इस्तेमाल किया उसके बाद दोबारा ये इतने साइज़ के बड़े बल्ब भी तैयार हो गए और इसकी फसल बेहतर होगी। और कितना टाइम हो गया आपको एप्लीकेशन की को? तकरीबन कोई 1.5 माह हो गया इसकी एप्लीकेशन की। 1.5 माह हो गया जी। और ये उसके बाद ये बल्ब बने हैं, उसके बाद इसका साइज बना है। जिस तरह मैंने आपको एक गुजर खां वाले फार्मर, उन्होंने आपको अपने प्याज के बारे में बताया था, इसी तरह आप चौधरी साहब का प्याज देख लें कि ये 4-4.5 लाख का नुकसान था चौधरी साहब का, अगर ये क्रॉप ना चलती। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज चौधरी साहब तुसी खुश हो, तुसी दुआ दे रहे हो, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੁਤਮਿਨ ਅਸੀਂ और तुसी अल्लाह अकबर पढ़ रहे हो नाल, जिवें ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਚ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਰਚ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਲਗੇ। ਇਹ ਕਪਾਸ
یہ کپاس بھی دکھائیں ذرا, یہ ماشاءاللہ یہ کپاس ہے, اس کے یہ مرچ ہے. گروتھ دیکھیں ہاں جی, اور اس کا سائز دیکھیں. آج ہم چوہی تنویر صاحب کے پاس آئے, بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے. اور چوہی صاحب سے پہلے شاہ صاحب کی فون پہ بات چیت ہوتی رہی, اویس سے بات ہوتی رہی, تو یہ بتا رہے تھے کہ بالکل یہ ختم ہو گئی تھی کراپ, اور ایک اپلیکیشن انہوں نے کی جس کی وجہ سے الحمدللہ اب تو دیکھتے ہیں میرے خیال میں اس علاقے میں سب سے بہتر یہی ہمیں نظر آ رہا ہے پیاز. اور اس میں پھر مرچیں بھی لگی ہوئی ہیں, اور الحمدللہ جس طرح ہم پہلے ذکر کرتے رہے, شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ یہ اللہ اکبر کی طاقت سے جو شاہ صاحب کا یہ کسان دوست فارمولہ ہے, اس کی اپلیکیشن پورے پاکستان میں ابھی الحمدللہ ہم پھر رہے ہیں, مختلف جگہوں پہ جا کے آپ کو دکھا رہے ہیں, آپ خود دیکھ رہے ہیں, خود کسان کی زبان سے سن رہے ہیں کہ یہ تمام قسم کی زمینوں کے لیے, تمام قسم کی کراپس کے لیے یہ بہت مفید ہے. اور الحمدللہ یہ آپ نے خود ابھی مختلف جو لوگ فالو کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر قسم کی اس میں ہم نے گندم میں ہم نے جا کے دیکھا, پھر ہم نے اس کو مختلف ادھر ابھی کل ہم ادھر گئے ہوئے تھے جہاں پہ مکئی ہو رہی تھی, اس کے علاوہ یہ چاول پہ شاہ صاحب کر چکے ہیں, اس کے علاوہ مختلف فروٹس پہ کر چکے ہیں. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں جو گجر خان میں اسماعیل صاحب کے بھی پیاز تھی, گوبھی تھی اور ٹینڈے تھے, آج یہ تنویر صاحب کے ماشاءاللہ پیاز ہے, اسی میں انہوں نے مرچ لگائی ہوئی ہے, اسی میں انہوں نے کاٹن لگائی ہوئی ہے, اور ہر چیز ماشاءاللہ اس طرح گرو کر رہی ہے کہ بہت, جس کو کہتے ہیں نا فصل بہت خوش ہے. اور ایسے چوہی صاحب بھی ماشاءاللہ خوش ہیں, اور الحمدللہ ہم بھی خوش ہیں. اور شاہ صاحب کا جو مین وہ میں کہتا ہوں کہ مشن ہے کہ جو شاہ صاحب گیمبیا میں بڑا اچھا وہاں پہ سیٹل تھے اور وہاں بڑا اچھا کام کر رہے تھے, ان کا چل رہا تھا, بٹ الحمدللہ ان سے ہماری بات چیت ہوئی اور شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اذن ہوا کہ آپ اپنے ملک میں جا کے کچھ خدمت کریں, تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ آج آپ کے سامنے ہیں کہ ان کی جو ریسرچ, ان کی محنت, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانیت سے بھی نوازا ہوا ہے, تو وہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے. اور ہم یہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شاہ صاحب کی شکل میں یہ ایک ہمارے ملک کے لیے ایک الحمدللہ بہت بڑی باعث رحمت ثابت ہو رہی ہے سب کے لیے, کسانوں کے لیے. اور دیکھیں کسان کی خوشحالی سے ہی ہمارا جو ہے, ہم ہیں ہی ایک ایگریکلچر کنٹری, ہمارے ساری ڈپینڈنسی ہی ایگریکلچر کے اوپر ہے, ہماری جتنی معیشت ہے جو ہمارے میجورٹی کی وہ ایگریکلچر ڈپینڈنٹ ہے. تو اس سے یہ کسان دوست فارمولے سے الحمدللہ کراپ جو بھی فصل ہے اس کی پیداوار میں, اس کی ییلڈ میں الحمدللہ جو ابھی ہم پہلے تو دیکھا نہیں تھا, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دگنا اور دگنے سے بھی زیادہ الحمدللہ ہم نے اس کا اضافہ ہوتے دیکھا. تو اللہ کا اس سے بڑا فضل, اس سے بڑا کرم کیا ہوگا. اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے, ہمارے ملک کی معیشت کے لیے, ہماری کسانوں کی خوشحالی کے لیے شاہ صاحب کی جو کاوش ہے اللہ تعالیٰ اس میں اپنی مزید برکتیں اور رحمتیں دے. اور ہم شکر گزار ہیں تنویر صاحب کی, انہوں نے ہمیں دعوت دی اور آج ہم ان کے جگہ پہ آئے اور دیکھ کے الحمدللہ دل خوش ہوا کہ ایک فارمر جس کا شاہ صاحب جس طرح ذکر کر رہے تھے, تنویر صاحب نے بتایا کہ یہ 3-4 لاکھ روپے کا اسٹریٹ اوے ان کا ایک نقصان ہونے جا رہا تھا کہ جو کہ ان کے اوپر اٹیک ہوا فنگس کا, اور یہ بالکل جل گیا. اور ایک اپلیکیشن کے بعد کہ یعنی کوئی میں یہ کہوں گا شاید شاہ صاحب کا کیونکہ جو انہوں نے انٹروڈکٹری پرائس رکھی ہوئی ہے 10,000 روپے کے, اس نے تنویر صاحب نے لگائے اور کوئی 4-5 لاکھ روپے کا نقصان سے بچ گیا, اور الحمدللہ فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ہم سب بھائیوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ شاہ صاحب سے ضرور اس فارمولے سے مستفید ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی فصلوں میں بھی برکت اور رحمت کرے گا. اور ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں شاہ صاحب کے شانہ بشانہ کہ جہاں جہاں یہ اپلیکیشن ہو رہی ہے ہم وہاں پہنچ کے آپ کو دکھائیں. اور وہی بات جو میں پہلے کر رہا تھا اور دہراؤں گا کہ ہر قسم کی زمین, ہر قسم کی فصل کے لیے یہ مفید ہے, اور الحمدللہ اس کے بہت ہی زبردست اور شاندار نتائج. تو صاحب آپ نے یہ دیکھا ہے پانی کی سیونگ آپ کو اس میں ملی ہے, جیسے پانی؟ ہاں جی, پانی بالکل 8 دن ہو گیا. ابھی یہ دیکھو نا زمین اتنی خشک نہیں ہے, نہیں تو زمین بالکل خشک ہو جانی چاہیے. دیکھیں یہ پانی ابھی بھی سیف ہے. اس کا یہ بہت ایک بڑی کوالٹی ہے الحمدللہ کہ یہ
पानी को रिटेन करती है। हमारे हाँ जी। जितने फार्मर हैं जिन्होंने स्टार्ट पे डाला है ना, उनको 50% के करीब पानी की पानी बचत आ की। रही है। और हाँ। आपने देखा है कि बीमारी का अटैक भी इसके इस्तेमाल के बाद नहीं हुआ, हाँ जी, जैसे कम आम है। रूटीन पे आपका होता है, जी हाँ जी, आप स्प्रे करते हैं सारे जब pesticide, फसल ताकतवर होती है तो व्यापारी खुद अटैक खुद ब खुद अटैक नहीं करते। राना बस- साहब बस- की जमीन थी, वहाँ गंदम की उन्होंने फसल काश्त की हुई थी, उनकी फसल पक गई माशाल्लाह, और वो जो कलराठी जमीन भी थी, सारा कुछ था, वो उन्होंने बाकी जो साथ वाला रकबा था, सेम जमीन, सेम उनका, वो कहते हैं ना बनने से बनना, हाँ जी। 5 उनके पानी लगे, बाकियों में 5 से 6 वो कहते हैं, और कहीं पे 4 से 5। उस फसल में जो पकने तक सिर्फ 2 पानी लगे। तो आप तो- कितने दिनों बाद पानी लगा रहे हैं? इसके ऊपर 8 दिन बाद लगा। और वैसे आप रूटीन में जैसे गर्मी है वैसे कितने क्या रूटीन होती है, दूसरे दिन तीसरे दिन या वैसे तो ये तीसरे चौथे दिन खुश्क हो जाता था। खुश्क हो जाता है। हाँ इसका मतलब आपको सेविंग आ रही है हाँ पानी जी, की भी हाँ ना। जी, हाँ जी, और आपके मैंने पीछे भी प्याज लगे देखे हैं, वो बिल्कुल जले हुए हैं। हाँ जी, जले हुए ऐसे ही है। ये जितने भी एरिया में जहाँ जहाँ और प्याज- उनका बल्ब का साइज नहीं ऐसे ऊपर से सिर्फ बुके ही है, बुके नीचे हैं। नीचे साइज नहीं बना, साइज नहीं। किसने नीचे साइज बनाया है? हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ना इस प्याज के ऊपर ना सैयद बाबर हुसैन शाह साहब का किसान दोस्त फार्मूला इस्तेमाल किया है, और इस्तेमाल करने के बाद जब हम इस प्याज को काट के इस्तेमाल करते हैं, आम बाजार से जो प्याज लिया जाता है उसको खाने के बाद मुंह से स्मेल आने लग जाती है, और इसको इस्तेमाल करेंगे, इसकी करवाहट भी खत्म हो गई है और बिल्कुल मीठा है, और आपको प्याज खाने के बाद भी महसूस नहीं होगा कि हमने प्याज खाया है या नहीं खाया। किसान दोस्त फार्मूले ने इसके अंदर करवाहट जो है वो भी खत्म कर दी, और क्वालिटी बहुत अच्छी बना दी, और कलर बिल्कुल सही कर दी।